इसी सवाल ने उलझन में डाल रखा है। फिर ये आवाज गोलकुंडा में, हैदराबाद के गोलकुंडा में गूंजी कि मैं एक अब्र हूँ, मुझे यूं भी कहीं बरसना है, मगर खुदा के लिए दश्ते नाबलद से बचाओ। इस शेर के खालिक हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर रऊफ खैर, जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं और जिनके पूरे हिंदुस्तान के दुनिया के रसायल उनके मोहताज हैं, उनके अशार उसमें शाया होते रहते हैं। और उनकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जब वो तनकीद करते हैं तो उसमें तहकीक की बसीरत साफ झलकती है। मैं रऊफ खैर साहब से गुजारिश अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इदारे अदब सादिक का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, सदारत दी। असल में शमीम हयात साहब भोपाल से उन्होंने बात की, भोपाल से तो कौसर सिद्दीकी साहब के हवाले से गुफ्तगू की। कौसर सिद्दीकी साहब हमारे करम फरमा है और उनसे एक ज़माने से मुलाकात भी है और उनकी किताबों का तबादला उनके साथ होता रहता है। तो उन्होंने बताया कि वो आप हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने अहबाब के साथ आ रहे हैं और चाहते थे कि उनके साथ एक कोई शाम मनाई जाए। तो मैंने हमारे डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक साहब से गुजारिश की और डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक साहब ने मेरी गुजारिश को शरफ़ क़बूलियत बख्शा। मैं उनके लिए भी हज़रात, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं सिर्फ एक गज़ल पढ़ूँगा। देखिए, एक गज़ल सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ। आपने अक्सर कार्टून्स में भी देखा होगा, एक कहानी है कि एक अरब सहरा में सफ़र कर रहा है और आंधी उसको आ लेती है, तो वो एक खैमा लगाता है और वो खैमे के बाहर ऊँट को बांध देता है और खुद खैमे में रहता है। उसके बाद होता यह है कि वो ऊँट अपनी गर्दन खैमे में डाल देता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपनी पहले तो सर डालता है, फिर गर्दन डाल देता है, उसके बाद पूरा ऊँट अंदर आ जाता है और उसको जो मालिक है उसको निकाल फेंकता है। ये ज़हन में रखिए कहानी, और ये फ़लस्तीन के पस मंज़र में भी इसको देखिए। मतलब अर्ज़ करता हूँ मैं, यहाँ अर्ज़ किया है, जो खैमा जन था, जो खैमा जन आंधी के नरगे में आ गया, जो खैमा जन था आंधी के नरगे में आ गया, जब धीरे धीरे ऊँट ही खैमे में आ गया, जब धीरे धीरे ऊँट ही खैमे में आ गया। यही तो हुआ ना गज़ा फ़लस्तीन वगैरह में। अरे हाँ, वो तो सुनिए कि जब जो खैमा आंधी के नरगे में आ गया, जब धीरे धीरे ऊँट ही खैमे में आ गया, उसको निकालूं दब के जो मलबे में आ गया, उसको निकालूं दब के जो मलबे में आ गया। क्या सख्त काम अब मेरे हिस्से में आ गया, क्या काम अब मेरे हिस्से में आ गया। उसको निकालूं दब के जो मलबे में आ गया, क्या सख्त काम अब मेरे हिस्से में आ गया। अब एक मतला और सुन लीजिए। अर्ज़ किया है कि मुझसा गुनाहगार भी झांसे में आ गया। अरे मुझसा गुनाहगार भी झांसे में आ गया, मासूम शक्ल देख के धोखे में आ गया। मासूम शक्ल देख के धोखे में, मुझसा गुनाहगार भी झांसे में आ गया, मुझसा गुनाहगार भी झांसे में आ गया, मासूम शक्ल देख के धोखे में आ गया, मासूम शक्ल देख के धोखे में आ गया। ये भी तो उसके कुन फयकून ही का फैज है, ये भी तो उसके कुन फयकून ही का फैज है। जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया, जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया। ये भी तो उसके कुन फयकून ही का फैज है, ये भी तो उसके कुन फयकून ही का फैज है। जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया। अरे हाँ, जो बाप का, ये भी तो उसके कुन फयकून ही का फैज है। जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया,
کن فیکون نہیں ہو اور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو اور ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو اس کے کن فیکون ہی کا فیض ہے. جو باپ کا کمال تھا بیٹے میں آ گیا. اب دیکھیے ایک کہانی اور ہے کہ ایک جال میں پھنسا ہوا شیر ہے, اس کو بچانے کے لیے چوہا جال کو اترتا ہے نا. وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. اب میرا شعر سنیے, عرض کرتا ہوں کہ مصروف تھا جو جال کترنے میں رات دن. ارے مصروف تھا جو جال کترنے میں رات دن, کترنا صحیح لفظ ہے. جو مصروف تھا جو جال کترنے میں رات دن, چوہا وہی تو شیر کے پنجے میں آ گیا. چوہا وہی تو شیر کے پنجے میں آ گیا. مصروف تھا جو جال کترنے میں رات دن, اس کو بچانا چاہتا تھا. مصروف تھا جو جال کترنے میں رات دن, چوہا وہی تو شیر کے پنجے میں آ گیا. چوہا وہی تو شیر کے پنجے میں آ گیا. آپ شعر سنیے, عرض کرتا ہوں کہ تھا ہی نہیں جو موقع ناواردات پر, موقع واردات نہیں, موقع ناواردات. ارے تھا ہی نہیں جو موقع ناواردات پر, عینی گواہ بن کے کٹہرے میں آ گیا. عینی گواہ بن کے کٹہرے میں آ گیا. تھا ہی نہیں جو موقع ناواردات پر, تھا ہی نہیں جو موقع ناواردات پر, عینی گواہ بن کے کٹہرے میں آ گیا. عینی گواہ بن کے کٹہرے میں آ گیا. اب شعر سنیے, عرض کرتا ہوں آخری مقطع سے پہلے کا شعر. عرض کیا ہے, دعوت تھی دل فریب, عزیمت تھی دل شکن. دعوت تھی دل فریب, عزیمت تھی دل شکن. بن کر حسین پھر کوئی کوفے میں آ گیا. ارے بن کر حسین پھر کوئی کوفے میں آ گیا. دعوت تھی دل فریب, دل فریب دعوت تھی نا, بار بار بلا رہے تھے, خط پہ خط لکھ کے, خط پہ خط لکھ کے. ارے دعوت تھی دل فریب, عزیمت تھی دل شکن. دعوت اور عزیمت کا بھی ذہن میں رکھیے, کتاب کا بھی نام ہے علی میاں کی کتاب کا. دعوت تھی دل فریب, عزیمت تھی دل شکن. بن کر حسین پھر کوئی کوفے میں آ گیا. بن کر حسین پھر کوئی کوفے میں آ گیا. اور مقطع سنیے, عرض کیا ہے کہ مضمون جو طویل تھا, ناول ضخیم تھا. مضمون جو طویل تھا, ناول ضخیم تھا, وہ تو رؤوف خیر کے مصرے میں آ گیا. ارے وہ تو رؤوف خیر کے مصرے میں آ گیا. مضمون جو طویل تھا, ناول ضخیم تھا. مضمون جو طویل تھا, ناول ضخیم تھا, وہ تو رؤوف خیر کے مصرے میں آ گیا. جو خیمہ زن تھا آندھی کے نرغے میں آ گیا. جب دھیرے دھیرے اونٹ ہی خیمے میں آ گیا. اور اصل شعر جو اس میں غزل میں ہے کہ تھا ہی نہیں جو موقع ناواردات پر, ارے تھا ہی نہیں جو موقع ناواردات پر, عینی گواہ بن کے کٹہرے میں آ گیا. ابن زیاد جو ہے حسین بن کے آیا, یادگار ہو گیا. اب یہ جو ہے وہ طنز و مزاح کے صدر جو ہے ہمارے اس مشاعرے کے ڈاکٹر فرید الدین صادق صاحب, ان سے سن لیجیے. شکریہ. اور اس سے پہلے کہ میں طنز